So, for tonight, kita akan tengoklah sedikit pasal chapter 2, revision dia. The plan was, okay, the idea untuk kita tengok chapter by chapter ni is because macam hari tu saya rasa macam tak cukup because kita bincang just one chapter je kan. So, after discussion dengan team academic Al-Irfan, and then diorang decide untuk, diorang pun bersetuju untuk adakan lebih banyak slot. Okay, and kita akan buat for every night, kita akan tengok chapter by chapter lah. So malam ni kita akan tengok chapter 2. Okay, esok kita akan tengok chapter 4, and then 5, 6, and then 7. Okay, so that was the plan. Okay, so untuk kita punya session pada hari ini, okay, untuk kita punya session pada hari ini, apa yang kita akan buat adalah kita akan I structured it macam ni dah flow dia. Okay, kita akan start dengan tengok sedikit summary untuk chapter 2. Lepas tu kita akan tengok soalan past year, which is last 2 years lah, last 2 or last 3 years macam tu. So akan ada skema jawapannya di sini, bukan skema ya, cadangan jawapan. Dan juga kita akan tengok common mistakes. Sebab chapter 2 ni tidaklah terlalu panjang, I doubt it will be up until 9:30. Kita tengoklah macam mana flow dia sekejap lagi. So, okay, for those who have joined the first session, okay, in the first session kita dah tengok jadual ni, and kita nampak bahawa peruntukan markah untuk chapter 2 is actually 10 out of 80 marks. Okay, 10 markah aja, tak banyak. Okay, it is not the smallest amount, tapi boleh score lah. Dalam chapter 2 ni, okay, kita akan ada beberapa benda yang kamu kena tahu. Yang pertama adalah in term of Bohr postulate. Lepas tu konsep energy, wavelength and frequency. Ini memang kerap naik. Okay, line spectrum, and then quantum number, electronic configuration, and also anomalous electronic configuration. So dalam chapter ni kita boleh bahagi kepada dua. Okay, dua bahagian. So the first part ni kita akan bincang lebih banyak mengenai pasal macam mana calculation lah. Okay, there's a lot of calculation here. Calculation. Okay, ni ada banyak sangat calculation. Okay, bahagian kedua ni dia lebih kepada teori sikit. Okay, tidak ada calculation di situ. Okay, so dalam exam memang biasanya kedua-dua bahagian akan ditanya. Okay, they will ask you some part daripada atas ni and then some bahagian daripada bawah ni. So konsep tu tak boleh lari. So since kita ada 10 markah, so I'm assume dia akan banyaklah sikit bahagian atas ni banding bahagian bawah. Okay, so but then dia boleh berubah juga. Sebab kita tidak ada limit dekat sini. Okay, so dalam chapter 2, okay, kita ada 3 subtopik iaitu 2.1, 2.2 and 2.3. Untuk 2.1 kita belajar pasal Bohr atomic model. Okay, Bohr atomic model ni, okay, kita belajar daripada macam mana dia dibentuk, okay, sampailah dia punya flaw dia and everything. So Bohr atomic model, okay, dia dibina dengan menggunakan 4 postulate. Okay, mesti guna 4 postulate. Okay, dia ada 4 postulate. Yang pertama adalah electron move in circular orbit. Yang kedua adalah, okay, energy of the electron is quantized. And then kita ada, okay, at ground state, electron absorb energy and will be excited to higher
energy level, which is known as your excited state. And then yang keempat adalah at excited state, electron unstable and will fall back to lower energy level and release energy in the form of photon. Okay, so ini adalah 4 postulate tu, dan these 4 postulate ni lah yang menjadi kita punya tunjang, okay, di fundamental things yang dalam chapter 2 ni. Okay, so kita akan discuss satu demi satu lah, kita akan tengok. So dalam ni kita ada berminat pasal elektron yang berada dalam hidrogen. Okay, apa yang perlu tahu adalah, okay, kita belajar bahawa kat sekolah ada belajar macam ni kan. Okay, ini adalah you punya petala-petala ni kan. So ini you punya nukleus. So sini adalah elektron pada petala yang pertama. N is equal to 1. Okay, so apa berlaku adalah elektron ni, dia sentiasa bergerak dekat dalam satu fixed position. Okay, dia move dalam satu orbit, dan elektron ni keupayaan dia untuk berada di situ, dia ada energi dia. Kita boleh ukur energi tu guna En, where En is equal to negative RH 1 over N squared. Okay, itu adalah energi dia. Kita boleh kira. Kenapa dia perlu ada energi? Sebab nukleus you ada proton. You punya elektron berada di dalam you punya orbit ni. Okay, and then proton is actually a positively charged species. And electron is actually a negatively charged species. Proton dengan elektron akan ada daya tarikan macam magnet. Okay, dia akan tertarik antara satu sama lain. So, untuk elektron tu berada dekat position ni, instead of berada di nukleus, dia memerlukan energi dia sendiri. And this is the energy yang dia perlu ada. Okay, so kalau dia nak duduk lagi jauh daripada nukleus, bermaksud energi yang dia perlu ada tu lebih tinggi. Okay, so what happen here is, kalau kata kita supply energy, elektron tu dia akan boleh naik atas. Okay, so transition elektron daripada lower energy level to higher energy level, kita berkira dia, itu adalah delta E. Okay, tetapi kita tak berminat dengan elektron untuk naik atas. Kita berminat dengan elektron yang turun ke bawah. Okay, elektron kalau dia turun ke bawah, okay, so at ground state dia absorb energy, dia naik atas kan. So bila dekat atas ni dia tak stable, dia boleh jatuh balik ke bawah. Okay, so cara kita represent dia dalam bentuk energy level diagram macam ni. So kita mesti ada energy. Okay, ini adalah petala yang pertama. Okay, ini adalah petala kedua. Ini adalah petala ketiga. Ini adalah petala keempat. And so on. Okay, so electron at ground state, dia akan excite naik atas ke naik ke 2, 3. Okay, so dia perlu ada energi kat situ. Dia dekat 3 dia tak stabil, dia jatuh balik turun ke 2. Okay, bila dia jatuh turun ke 2, dia release energi yang dia absorb tadi tu. So transition dia ni daripada atas turun bawah ni kita boleh kira. So maksudnya kita boleh kira E3 minus E2. Okay, you boleh kira benda ni. And then I wouldn't show you the derive punya formula, but dia punya transition tu, delta E tu sama dengan RH 1 over N initial square minus 1 over N final square. Okay, kita boleh kira guna formula ni. And RH, nilai dia adalah 2.18 times 10 power of negative 18 joule. Itu adalah nilai RH. Okay, so dalam bawah postulate dia ada cakap bahawa kalau elektron tu jatuh, dia akan release energy dalam bentuk photon, dan photon tu is actually is a packet of energy, macam sinar-sinar cahaya lah, kita boleh cakap macam tu dalam bahasa yang lebih mudah.
Okay, and this energy dia punya wavelength dia. We know that delta E, okay, dia ada wavelength. Yes? Ada soalan ke? Tidak. Okay. So dia punya transition ni dia akan release energy, dan energy ni dia ada wavelength dia dan dia ada dia punya frekuensi dia. Kita boleh kira semua benda ni. Okay. So how do we calculate this? Kalau delta E, relationship dia dengan lambda is equal to Hc over lambda, where H is a Planck constant. Nilai dia adalah 6.6256 darab 10 kuasa negatif 34. Unit dia adalah joule second. Okay. And then C adalah speed of light, 3.0 times 10 to the power of 8 meter per second. Okay. So daripada sini kita boleh cari lambda lah. And we know that V equal to C over lambda. Okay. V ni adalah frekuensi kita. Kita boleh kira juga. Ada lagi satu formula yang kita boleh guna to calculate di wavelength. Ini adalah formula dia, which is 1 over lambda is equal to RH 1 over N1 square minus 1 over N2 square, where your N1 is always less than N2. Okay, dan ini kalau you guna formula ni, RH dia adalah 1.097 times 10 to the power of 7 per meter. Okay, so dekat sini ada nampak macam banyak kan, tapi actually tak banyak sebenarnya. Okay, so energy yang release tu dia akan dilepaskan dalam bentuk foton. Foton tu dia kita boleh measure, kita boleh tengok dia dalam satu spektrum. Nama dia adalah line spectrum. Line spectrum tu, okay, dia is actually a plot of frequency of the transition. Okay, so like contoh kan macam ni, 3/2. Okay, dia release energy, dia ada frekuensi dia, kita calculate frekuensi dia, kita plot dekat situ. Okay, and then kalau 4/2, frekuensi dia kat sini. So itu adalah dia punya what we can call it as dia punya spectrum. Okay, kita ada 5 jenis line spectrum yang kamu perlu tahu. Okay, 5 jenis line spectrum yang kamu perlu tahu adalah Lyman, Balmer, Lyman balik pasar, Paschen, bracket, and also fun. Okay, so ada 5 ni. 5 ni refer pada apa? 5 ni refer kepada dekat mana dia turun. Okay, kalau semua transition tu turun ke 1, macam 2/1, 3/1, itu adalah Lyman. Kalau semua pergi ke Balmer, itu adalah semua pergi 2, itu adalah Balmer. Semua pergi 3, itu adalah Paschen. Semua pergi 4, itu adalah bracket. Semua pergi 5, itu adalah fun. Chapter 2 ni nampak kompleks, tapi sebenarnya tak. Soalan dia agak senang dan agak direct. Nanti kita akan tengok dia punya koleksi dia lah. Okay, kita akan tengok satu demi satu. Alright, so from here, ada satu lagi konsep yang kamu perlu tahu adalah konsep ionization energy. Okay, IE is defined as the minimum energy required to remove 1 mole of electron from 1 mole of gases, atom,
to form 1 mole of gaseous ion. Okay, so for hydrogen, hydrogen dia cuma ada satu saja elektron, and this electron is dalam n is equal to 1. Bila kita nak buang, kita akan excite elektron daripada n equal 1 to pergi to n is equal to infinity. Okay, that is the transition. So kita boleh calculate dia punya delta E for this transition. Where delta E is equal to RH 1 over n initial square minus 1 over n final square. Okay, initial kita 1, final kita infinity. RH kita adalah 2.18 darab 10 kuasa negatif 18. 1/1 square tolak 1 per infinity square. 1 over infinity is equal to 0. Okay. So 1/1 ini akan dapat adalah 2.18 darab 10 kuasa negatif 18 joule. Ini adalah delta E dia. Okay. Delta E ini for 1 electron. Sekarang ini kita nak kira ionization energy. It is for 1 mole of electron. So bila kita nak kira ionization energy, apa kita buat? Kita ambil delta E, kita darab dengan bilangan elektron dalam 1 mole, which is equal to kita punya Avogadro. Kenapa? Dalam 1 mole kita ada 6.02 darab 10 kuasa 23. Darab dengan 6.02 darab 10 kuasa 23 per mol. Ini adalah joule. So you akan dapat dia akan jadi 131 1312360 joule per mol. Jadikan dia dalam kilojoule, which is equal to 1312.36 kilojoule per mol. Okay, so ini sebab contoh ni saya tak akan bincang malam ni, so saya terangkan dekat dalam part lecture ni sekejap. Sebab benda ni dah lama tak ditanya. So mana tahu tiba-tiba tahun ni dia tanya dalam PSPM. We never know. Alright. So, bahagian kedua dalam chapter ni adalah is about quantum number and also the concept of electronic configuration. Quantum number, okay, quantum number dia adalah actually salah satu cara macam mana kita nak specify the accurate position of an electron. Okay, so it is based on the Heisenberg uncertainty principle. Heisenberg cakap it is impossible to simultaneously determine the exact position and the momentum of electron and in atom. Maksudnya satu benda yang bergerak tu kan, elektron tu sentiasa naik atas, turun bawah, berpusing. So how can you know where is the exact position? So dia kata kita tak boleh guna konsep tu. What we have to use is kita kena guna konsep orbital, di mana elektron tu bukan berada pada orbit, okay, bukan berada dalam line ni, tapi dia berada dalam kawasan ni. Okay, electron can be anywhere. Ni adalah orbit. Orbit ni adalah pathway. Orbital adalah region. Okay, satu kawasan where we have high probability in finding an electron. Okay, so maksud probability itu lebih kurang dalam 99%. Okay, itu adalah konsep orbital. Okay, so daripada konsep orbital ni lah you perlu tahu bahawa quantum number is used to explain, okay, di mana position dia. Kita ada 4 jenis quantum number, iaitu nasi, lemak, memang, sedap. Okay, principal quantum number, azimuthal quantum number, magnetic quantum number and spin quantum number. Principal quantum number shows the energy. Okay, so maksud lagi besar principal quantum number, lagi tinggi energy. Maksud lagi jauh dia daripada nukleus tu. Okay, azimuthal quantum number shows the shape of the orbital.
Okay, so dia adalah nombor. Okay, dia adalah nombor. Nombor tu dia menunjukkan bentuk orbital tu. We know kita ada S orbital, kita ada P orbital, okay, kita ada D orbital, okay, and also we have F orbital. So dia tunjuk shape. Okay, M adalah magnetic quantum number. Dia menunjukkan the orientation of the orbital. And S menunjukkan the shape, the spin of electron in the orbital. Okay, so dia adalah satu set nombor. Nombor tu macam kod. Okay, contoh set quantum number macam ni, NLMS is equal to 100 positive half. Apa yang kita tahu dari sini? Dia berada dalam N is equal to 1. Bermaksud dia dalam lebih kurang dalam kawasan yang dulu kita kata shell yang pertama tu, that region. And ni kosong ni represent the S orbital. So dia dalam bentuk orbital 1S. Okay, bila lukis orbital mesti ada exist dia. Okay, so M dia adalah kosong, dia merefer pada the orientation of the orbital. Okay, so kalau contoh yang lain seperti macam 2, 1, negatif 1, positif half. Okay, so dia dalam orbital 2, dia dalam orbital 2p, okay, 2p, so p apa? P kita ada 3 jenis, px, py, o, pz. So negatif 1 itulah yang menerangkan dia px ke, py ke, pz. Your level, you don't have to know which one is which. Okay, you can assume negatif 1 adalah x, kosong adalah y, z adalah positif 1. You nak assume macam mana pun tak kisah kat situ. Okay, so ni adalah orbital 2p. And then yang plus half ni adalah merefer pada elektron yang berada dalam tu, dan elektron tu dia pusing macam mana? Dia pusing positif ataupun negatif. Okay, itu adalah konsep quantum number. And finally, kita belajar pasal konsep electronic configuration. Okay, electronic configuration tu is actually an extension of what you have learned in school. Okay, kalau dulu kita belajar di sekolah, tulis electronic configuration for macam contoh dia macam ni, 2.8. Okay, but you know that daripada teori quantum number, elektron tu bukan berada dalam shell, tapi dia berada dalam orbital. So orbital mana kita nak lebih spesifik, kita boleh guna contoh di sekarang ni jadi 1s2, 2s2, 2p6. Okay, so ini adalah cara tulis dia punya electronic configuration. Ada 3 rule di sini. Yang pertama adalah Aufbau principle, and then kita ada Hans rule, and finally adalah Pauli exclusion principle. Aufbau cakap elektron isi in order of increasing level of energy. Okay. So while Hans cakap apa? In a set of degenerate orbital, degenerate contoh macam 2p, electron will feel singly first before being paired with opposite spin. And Pauli cakap, no two electron can have the same for quantum number. And ada jugalah anomalous. Anomalous yang kau boleh tengok adalah untuk chromium and copper, 24 and 29. Ni nanti kita tengok. Alright. So, before I proceed, do you have any question you like to ask first? Sir, Yes. boleh bagi satu contoh ke sir yang untuk yang NLMS tu sir? Satu contoh untuk NLMS.
Ya, ya. Ya, contoh. Okey, sekejap. Bopong lah anak murid dia. Okay, so satu contoh untuk NLMS. So contoh macam ni lah kan. Kita gabung lah dengan dua benda. Okay, we were asked to write the electronic configuration untuk satu elemen Y. Yang proton number dia adalah, let's say, 15. Okay, so electronic configuration dia akan jadi 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p3. Ini saya tak tekankan sangat sebab saya rasa macam semua dah tahu dah tulis electronic configuration ni. Okay, contoh dia berkata minta give the quantum number for the six electron. Okay, dia minta kita bagi the quantum number untuk elektron yang ke-6. So kita tengok balik pada tadi, kita isi. Kita isi daripada mana? Kita isi dari 1s kan? Ada 2 kat sini, 4 kat sini, elektron ke-5, ke-6 berada di orbital 2p. Bermaksud dia punya N, L, M, S is equal to dalam orbital 2p. P untuk apa? Okey, ingat ni balik. 0, 1, 2, 3. S, P, D, F. Okey. So P nilai dia adalah 1. So dalam 1. Bila P nilai dia 1, apa yang dia ni? M ni dia ambil nilai apa? Nilai M bergantung dengan nilai L. Okey. Nilai M bergantung dengan nilai L. Nilai dia mestilah daripada negatif L 0 ke positif L. So in this case, nilai dia daripada negatif 1, 0, positif 1. So apa yang perlu isi kat sini? Any one of this value is acceptable. So letaklah, let's say letak 0 kan. So S apa nilai dia? Boleh jadi positif half ataupun negatif half. Okay. So since soalan minta untuk satu elektron, you perlu jadi bagi satu je nombor. Okay, kalau you nak bagi 6, boleh? You bagilah 2, 1, 0, negatif half. You letak, kena letak O dekat situ. Kalau letak O, terus salah. Okay? So, di sini apa you perlu buat adalah, dia minta ke elektron ke-6. Elektron ke-6 bermaksud satu je elektron. Okay, so bagi satu je nombor kat situ. Okay? Okey, sir. Right. Ada lagi soalan lain? Okay. Kalau tak ada, kita proceed to the first question dari tahun 1920, last year punya question. Okay. Soalan ni, dia minta kita discuss, dia bagi ada satu line spectrum. So this is the line spectrum. And we were asked to name the series, sketch the energy level for the formation, explain how line X is formed, calculate the wavelength corresponding to line X, and determine the energy. Okay, so benda ni nampak macam banyak tapi actually senang. Okay, so bila dia tanya series apa, okay, you tengok balik dekat dalam soalan. Dalam soalan dia beritahu hydrogen atom in visible region. Bila visible region bermaksud dia adalah dari Balmer series. Okay, Balmer series. Dah dapat satu markah kat situ. Soalan yang kedua, dia tanya, sketch an energy level diagram of hydrogen atom for the formation of line X and explain how line X is formed. Okay, so macam mana kita nak buat? Simple saja. Okay,
you buat dulu axis, energy level diagram, you punya axis mesti kena ada. Ini adalah energy. Itu yang pertama. Yang kedua, mesti ada macam ni. N is equal to 1. Common mistake, student suka start dengan kosong. Tidak ada ya. Okay, N ni refer pada dia punya orbital dia. Lepas tu, N is equal to 2. N equal to 3. N equal to 4. N equal to 5. Okay, and then 6. Okay, you boleh buatlah sampai tu. Tapi sampai sekali yang atas ni, you macam tebalkan sikit line dia. Letaklah N is equal to infinity. Okay, and then dia kata, sketch the energy level diagram of hydrogen for the formation of line X. Okay, ini nak ajar cara nak baca spektrum. Okay, these are two different things. Okay, ini adalah you punya energy level diagram. Ini adalah you punya line spectrum. These two are two different things. Bukan benda yang sama. Dia bukanlah energy level diagram ni, bukanlah line spectrum yang diterbalikkan. Bukan. Okay, kebanyakan pelajar dulu dia faham macam tu. Okay, line spectrum ni terhasil because of the transition of electron from higher energy level to lower energy level. Bila dia turun, okay, dia turun bawah, okay, dia release energy, dia dapat satu frekuensi, frekuensi itulah yang kita plot dalam kita punya spektrum. So, the first gap yang paling besar ni, ini refer pada the first line. Okay, line yang pertama. Ini refer pada the second line, line yang kedua. Third line, fourth line, fifth line and so on. Tengok gap paling besar. Makin kecil, maksudnya makin kita line tu. Okay, line tu macam mana terhasil? Line ni terhasil bila elektron fall from higher energy level to lower energy level. Dia jatuh, dia mesti melibatkan dua. Okay, you tak boleh jatuh tingkat 3 pergi ke tingkat 3. Tak, you jatuh tingkat 3 pergi tingkat 2. Tingkat 3 pergi tingkat 1. Okay, that is the transition dia. So, electron fall from higher energy level to lower energy level. Bila dia jatuh ke bawah, okay, so kita kena tengok dekat mana dia punya final. Okay, and final dia berapa? Okay, and final dia, since this is a Balmer series, so final dia adalah n is equal to someone? 2, sir. N is equal to 2. Very good. Okay, so the first line ni adalah transition yang paling dekat sekali. Okay, dia jatuh. So, level apa paling dekat dengan dia? 3. 3 kan? So, the first line terhasil bila electron fall from n equal to 3 jatuh pergi ke n equal to 2. Okay, so ini line yang keberapa ni? Yang line X ni. Ini adalah line yang kedua. Bila yang line kedua bermaksud dia jatuh daripada n is equal to 4 jatuh, ya Allah. N equal to 4 jatuh pergi n is equal to 2. Dan mesti label kat sini. X. Okay. So, lepas tu dia kata, explain how line X is formed. How to explain? Okay, apa you perlu buat adalah you ceritalah. Electron at ground state absorb energy and
excited to higher energy level which is n is equal to 4. At excited state, okay, specify electron become unstable and fall to lower energy level n is equal to 2 and release energy in the form of photon to form line X. Okay, so kita dah jawab separuh pada soalan ni. So macam mana pemangkahan dia? Okay, markah pertama dia kita bagi kat sini lah. Ini 10 markah kan. So dalam 6 markah yang atas ni. Okay, so yang markah kedua pada energi. Yang ketiga ni, gap ni makin lama makin kecil. Satu mesti N1 yang mula. Yang keempat adalah kat sini. Markah kelima dia cakap electron fall from n equal to 4 to n equal to 2. Markah keenam dia release energy in the form of photon to form line X. Okay, so this is how we answer this question. Sir, Yes. kenapa yang kan yang NI itu kan dia dari 3 ke 2, tapi yang Sekejap, di sekejap. sini Awak punya suara tu echo. Maybe because tak pakai earphone kan? saya tak pakai, kawan saya dia pakai speaker. Oh, no wonder lah. Sir, Okay. yang saya tulis tu N initial dia kan dari 3 ke 2, tapi kenapa yang dekat Kenapa dekat C4 kat sini 3? ya. Ini tengok balik. Ni tu first line. Soalan tanya pasal line X. Oh. Line X is your second line. So masuk daripada 4/3. Kau balik sini. Maksudnya sir yang first line tu n equal to 3 lah sir? Yang first Ya, line. 3/2. Oh, okay. Okay. Second line 4/2, third line 5/2 and so on lah. Oh, okay sir. Okay. Ada lagi soalan pasal benda ni? Saya sir. Yes. Kalau nak tulis n equal 4 atau n equal 2 ditolak markah kah? Tak dapat markah tu. Satu markah ni awak tak dapat. You mesti specify electron to fall dari mana ke mana. Okay, thank you sir. Okay. Welcome. Yang atas ni, yang markah yang ini kan, ground state, excited to itu ada tahun dia bagi markah bila kita soalan essay, ada tahun dia tak bagi markah. So macam this year dia tak bagi markah kat sini. Tapi for me to be safe, better tulis saja. It's better for you to give more than you give less. Sebab kalau kau bagi lebih, at least ada, kalau markah adalah. Kalau bagi lebih tapi kau tak ada markah, tak ada masalah kat situ. Alright? So, kita teruskan dengan yang next part. Calculate the wavelength corresponding to line X, wavelength. So, sekarang ni kita ada dia punya transition. Okay? So, transition dia adalah daripada n is equal to 4 pergi ke n is equal to 2. So, we want to calculate the wavelength. Apa yang kita perlu buat adalah kita guna formula ini. 1 over lambda is equal to RH 1 over N1 squared minus 1 over N2
N2 squared, where N1 is less than N2. Okay, how to do this? So kita nak cari lambda. RH kita adalah 1.097 darab 10 kuasa 7 per meter. N1 kita mesti lebih kecil pada N2. So dia adalah 1 over 2 square minus 1 over 4 square. Okay, kalau you buat ni, you akan dapat dia adalah 205.6875 per meter. And then kita nak cari lambda, inversekan dia saja, you akan dapat dia adalah 4.86 times 10 power of negative 7 meter. Okay, so kebiasaannya wavelength ni dia akan minta dalam nanometer. Tapi since soalan ni tak minta, you can stop it here. Okay, but kalau nak tukar ke nanometer, negatif 7 tak cukup 2 lagi nak jadi negatif 9, gerak 2 ke belakang, you akan dapat 486 nanometer. Okay, so ini adalah nombor yang ketiga. Ya Allah. Okay, so dekat sini you mesti tahulah apa transition dia. Kalau you tak boleh determine, kalau you tak boleh baca spektrum, you tak dapat tentukan transition dia tu. Next one, dia minta calculate the energy involved. Okay, sebab dia turun bawah, energy will be released. So energy involved dia akan selalunya negatif lah. So apa, you ada dua cara kat sini. You boleh guna formula delta E is equal to RH 1 over N initial square minus 1 over N final square. Initial dia adalah is equal to 4 pergi ke 2. Ataupun you boleh guna formula delta E is equal to HC over lambda. I will show you both. Okay, kalau you guna ini, you akan dapat 2.18 darab 10 kuasa negatif 18 darab dengan 1 per 4 square tolak 1 per 2 square. Ni you akan dapat sama dengan negatif 4.09 times 10 power of negative 19 joule. Kalau ini, delta EU akan jadi 6.6256 darab 10 kuasa negatif 34 darab dengan 3.0 darab 10 kuasa 8 bahagi dengan 4.86 times 10 power of negative 7. You akan dapat nilai dia sama. Okay. So, beza dia dekat sini adalah, okay, kalau you tengok, ini nilai dia negatif, ini nilai dia positif kan? Okay, kalau jadi case macam ni, apa you perlu buat adalah, you tulis balik. You cakap lah, therefore, energy release is equal to negative 4.09 times 10 power of negative 19 joule. Okay, so this is how you answer this question. Okay, dekat mana markah dia? Okay, markah dia akan ada pada formula ni satu, final answer satu, formula satu, final answer satu. Sama jugalah. Ataupun ni lah. Okay, so ada 4 markah kat situ. Notice that yang dekat bahagian sini, ni ke sini, you nak buat, nak pemudahkan ke nak simplify dalam tu, tak ada markah. Okay, tak ada markah kat situ. So you boleh just keep on terus tekan calculator saja. Don't waste your time there. Okay, ada soalan tak di sini? Yes. Sir, yang energy release tu sir, mesti letak negatif je sir? Kan tak payah ada negatifnya yang final answer tu?
Kan sudah Untuk begitu ada. selamat, Ah, untuk selamat letak je negatif. oh, okay, sir. Untuk selamat letak je negatif. Sebab dia tak salah sebenarnya. Sebab negatif tu just an indication bahawa energi tu dilepaskan. Okay, energi itu just an indication bahawa dia dilepaskan. Okay, setakat inilah macam tak pernah lagi lah kena tolak kalau kamu tak letak negatif tu. Okay, to be safe, the correct way ni lah ada negatif kat situ. So, soalan yang chapter yang bahagian ini sir, ada yang energy observed ke sir? Kah semua memang dia Satu je yang tadi kita buat tu. IE. itu je? Itu saja. Oh, okay sir. Right? So, next one. Okay. Ni soalan 18-19. Dia tanya, calculate the wavelength of the produce line B in bracket series. Okay. Bracket series bermaksud, dia punya end final dia adalah 4. Okay. So, N lambda kita adalah 2165.6 times 10 power of negative 9 meter. Determine the transition that produce line B. Transition maksudnya dia nanya dari mana ke mana. Okay. So, how to answer this? So, the first thing that you have to do is, you ingat balik formula ni, 1 over lambda is equal to RH 1 over and 1 square minus 1 over and 2 square, where N1 is less than N2. Okay. So, bila final dia 4, maksud dia sentiasa akan kecil. So, bila you tengok soalan macam ni, kan dia ada bracket series kan, nombor 4 tu sentiasa akan masuk dekat dekat sini. Nombor 4 tu akan sentiasa berada di sini. Balmer, kalau Balmer 2, Paschen 3, Lyman 1. Okay, itulah tempat dia. Okay, so now apa kita perlu buat? Kita nak kira dia punya transition yang produce kan. Maksudlah 1/2165.6 darab 10 kuasa negatif 9 is equal to 1.097 darab 10 kuasa 7 1/4 square tolak 1/n2 square. Okay. So sekarang ni apa kita nak buat? Kita nak cari n2. So tak payah susah hati nak buat matematik panjang-panjang. You terus tekan kalkulator, you akan dapat n2 is equal to 7. Okay. So soalan tanya, determine the transition that produce line B. So you kena tulis. Okay. So kalau macam ni kan, markah dia akan jadi ini satu, formula satu, and then you dapat ini satu, and then you punya statement ni satu. Statement tu ada markah. And then soalan berikutnya, kalau kamu nampak kan soalan trend dia secara sama je. You kira cari transition, you cari wavelength, lepas tu cari energy. Benda-benda tu je, dia tak ada banyak sangat pun. Okay, so yang kedua, calculate the energy. So energy dia adalah delta E is equal to Kc over lambda, which is equal to 6.6256 darab 10 kuasa negatif 34
C adalah 3.0 darab 10 kuasa 8 divided by lambda kita adalah 216.516 times 10 power of negative 9, which is equal to 9.18 times 10 power of negative 20 joule. Dia cakap G emitted equal to negative 9.18 times 10 power of negative 20 joule. So, maka dia satu untuk formula atau ni, satu kat sini. Alright, so yang ini macam ulang balik kan, yang sebelum ni, so saya rasa tak ada masalah sangat lah. Okay, ada soalan lagi kat sini? Satu, dua, tiga. Tidak. Alright, soalan yang ketiga. Another line C is formed with a wavelength of 1817.5 nanometer. Explain qualitatively whether line B or line C have the higher energy emitted. Okay. By the way, kalau ada chat ke? Ada student chat dekat dalam ruangan comment section ke? Tiada, sir. Tiada? Okay. Tapi kalau ada, please let me know sebab saya memang tak nampak benda tu. My screen is... Okay. Okay, soalan dia tanya, okay, explain qualitatively whether line B or line C has higher energy level, higher energy emitted. Okay, dia ada, we were given line B, lambda dia adalah 2165.6 nanometer. While line C, dia punya lambda dia adalah 1817.5 nanometer. We know that delta E is equal to Hc over lambda. Okay, so relationship dia adalah delta E is inversely proportional to lambda. So, kita bercakap energy is inversely proportional to wavelength. Okay. And then you cakap line C has the highest energy emitted because it has the shortest wavelength. Okay, this is how you explain it lah. So, in term of markah dia, energy is inversely proportional. Lepas tu, you cakap line C. Kenapa line C? Sebab dia shortest wavelength. So, 3 markah kat situ. Alright. By the way, markah-markah ni adalah imajinasi saya. So, yang soalan 3 tu, kalau buat pengiraan, sir, boleh kah? Atau mesti buat begini je? Sebab soalan dia minta Okay. Qualitatively. Kualitatif maksud guna word. Kuantitatif guna nombor. Okay, I know dulu saya pun akan kira dulu, tapi kalau you kira, as long as you ada this explanation, okay, that's okay. Kalau you kira saja, you hanya akan dapat this one. You akan bagi tahu line C. Tapi kalau you kira dan you explain, you akan dapat full mark. Tak ada masalah. Okay, sir.
Okay, thank you. Ada lagi? Okay, kalau tak ada, proceed. Soalan. Ini soalan 17-18, soalan macam ni rasanya tak keluar dah. Sebab ni adalah soalan esei. 10 markah. Soalan ni dia tanya, okay, first one, sketch the energy level diagram to show the transition that give rise to the first 5 lines of Lyman series of hydrogen atom. Okay, itu satu benda. Yang kedua, explain how hydrogen line spectrum is obtained. Yang kedua, and draw the resulting line spectrum. 3. Okay, so sketch the energy level. So start dulu. Mesti ada energy kat sini. Okay, so ini mesti ada. Start dengan n equal to 1. N equal to 2. N equal to 3. N equal to 4. N equal to 5. N equal to 6. Atas kali ni kita letak lah. N equal to infinity. Okay, the first 5 line maksudnya mesti dari 1, 2 bagi 1, dan kita ada 3 bagi 1, 4 bagi 1, 5 bagi 1, 6 bagi 1. Okay, so ini saja pun dah ada markah dah. Next one, dia kata explain how line spectrum in hydrogen is obtained. So dia cakap lah. So electron in hydrogen absorb energy and excited to higher energy level, okay, which is dia punya excited state. At excited state, electron become unstable and fall to lower sorry, kita terus guna ground state dari sini. To ground state, which is n is equal to 1. Ini kena ada n1 ni sebab dia adalah Lyman series. And release energy in the form of photon each transition has a
specific frequency. Okay, so and then dia minta kita draw the resulting non-spectrum. So draw dia. Start dari sini. So ini adalah untuk let's say ni line A, B, C, D, E. Ini adalah line A, adalah B, adalah C, ini adalah D, ini adalah E. So ini kita punya label. Increasing frequency. Okay. So ni saya tak rasa lah akan keluar soalan macam ni lagi. Sebab dia lebih pada struktur sekarang ni. But no harm in practice. So satu markah kat sini, axis, gap tu semua betul satu markah, and then transition semua pergi ke satu markah. Absorb energy ni kita bagi satu markah, and then at excited state they become unstable and fall to ground state n equal to 1, satu lagi markah, and release energy in the form of photon, and each transition has a specific frequency, satu markah. So and then you punya shape ni semua betul. Okay, makin lama makin kecil, dan juga ada label satu markah. Total 10. Okay. So kalau soalan macam ni jangan takutlah untuk jawab. Mesti what you have to do is you just tengok dulu, baca satu-satu, and then just follow. Okay, dia nama je soalan esay, tapi dia bukan esay pun. Soalan tu je esay, jawapan dia tidak esay. Okay, untuk chemistry you boleh jawab dalam bentuk point form, tak ada masalah, as long as you use a complete sentence, dan jangan guna short form. Okay, alright. So ada soalan kat sini? Hi sir. Yes. Mau tanya apa sir, kalau dalam two line spectrum kan, dia ada, contohlah dia bagi wave number dalam nanometer, do I have to change it to meter for the calculation? Untuk calculation guna standard unit, SI unit. Mesti guna so meter. meter lah. Okay. Itu je sir, thank you. Welcome. Right. Next one. Ni soalan last year. Describe the anomalous electronic configuration of chromium. Ini soalan paling senang. Okay. Anomalous memang famous. Selalu ditanya. Okay. Macam tak boleh lari pada dia. Nak jawab dia senang je. Okay. So the first one, you tahu chromium, dia punya proton number dia adalah 24. So dia akan nak jawab dia punya template macam ni. So dia mesti ada dia punya expected electronic configuration. Expected dia akan jadi 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d4. Ini adalah expected dia. So ini adalah dia punya observe, which is 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s1, 3d5. And then you kena explain. How to explain? Kalau chromium, dia punya explanation dia adalah, okay, the electronic configuration of chromium does not obey Aufbau principle because half-fill 3D
orbital is more stable than partially filled 3D orbital. Okay, and then markah dia akan jadi ini satu, ini half filled 3D orbital is more stable than partially filled 3D orbital. Satu markah. Itu cara jawab dia. Kalau chromium, fully filled is more stable than partially filled. Itu saja. You punya syllabus copper and chromium. Copper 29. Okay, dia akan jadi 3D10 for S1, which is fully filled. Okay, ingatlah template jawab ni. Okay, senang-senang 3 markah kat situ. Matrik ni satu je soalan dia. Kalau macam last year dah keluar kan, dia takkan kata, oh tahun ni takkan keluar. Tak. Dia boleh je keluar benda yang sama 2 tahun berturut-turut. Okay, so don't expect. Jangan spot sangat soalan. Next one. Ni soalan 19. I think this one is 18-19. Sorry. Ni 18-19. Okay. Soalan dia adalah ada banyak ni. The electronic configuration of element D. Okay, dia minta set of quantum number for the 9th electron. Draw the orbital diagram of the valence electron. Draw and label the 3D shape of orbital occupied by the valence electron. Explain the filling of electron in 2b3 according to appropriate rules and principle. Okay, so kita akan buat the first one dulu. Elektron yang ke-9 berada dalam orbital apa ni? P. 2p kan? Sini kan dia? So, maksud you punya n is equal to 2, Lu adalah 1. So, you punya Mu boleh jadi negatif 1, kosong, positif 1, Su adalah positif half ataupun negatif half. So, soalan nombor 1 dia minta the set of quantum number for the 9th electron. So, 9th electron dia akan jadi mesti ada ni N, L, M, S which is equal to 2, 1. You boleh pilih-pilih mana-mana value kat sini. This time I want to use positive 1, negative half. Any one of the combination is accurate. Tak ada masalah kat situ. Okay. Yang kedua, draw the orbital diagram of the valence electron. So valence mestilah yang highest principal quantum number ni. 3s2, 3p3. So, dia minta valence dia. So, D valence dia mestilah 3s2 orbital diagram. And also 3p3. Yang ketiga, draw and label the 3D orbitals occupied by the valence electron. 3D shape So, kita occupy orbital 3s. So, mesti ada. Mesti ada exist. And then 3p kita isi semua kan. So that's mean you kena lukis semua.
Ini adalah 3PZ, 3PX, 3PY. So 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay. So then you punya markah kat sini. Ini satu. Ini satu. Dan cara filling yang betul satu lagi markah. And then setiap satu ni serta label dia satu markah. So total sudah 7 kat situ. Next one. Ada soalan tak dekat sini? Sebelum saya proceed to yang the final part. Tiada, sir. Okay. Proceed. Yang bahagian keempat. Explain the filling of valence electron in 2B3. So dia punya ni adalah sorry. Three S2, 3P3 kan. So untuk yang keempat ni, you really need to understand lah. So rules and principle. So Aufbau principle. Okay, states that electron fill in order of increasing level of energy means electron fill in 3s first before 3p. Mesti spesifik kat sini. And then Hans rule. Okay. Hans rule states that. Okay, Hans rule states that in a set of degenerate orbital, electron fill singly before being packed with opposite. Apa aku tulis ni, ya Allah? Spin. In 3p orbital, and finally adalah Pauli exclusion principle states that, okay, in an orbital dia boleh terus kata in 3s orbital we can fill
2 electron, but it has to be in opposite spin. Okay, so ini markah dia, satu sini, satu sini, satu sini, and then you explanation tu ya yang markah tu. Okay, explanation tu kalau you bagi general rule saja tak dapat. You kena explain according to the soalan. Soalan minta based on the valence, you ceritalah valence tu macam mana. Alright? So ada soalan tak kat sini? Yes, sir. Ya, kalau bagi 2 rule boleh je kah? Kamu Tak, bagi semua. dia kena bagi semua. Okay, sir. Thank you. Welcome. Must Yeah. I follow this turutan of Pauhans and Pauli or Up to you. Up to you. Oh, The okay. order we don't have to fix to the order, but as long as when you explain, you have all the rules and also you have all the appropriate explanation. Okay, so thank you. Welcome. Okay, any more question? Right. No, sir. Okay, we come to the final part. First one adalah mistake yang selalu student buat lah, which is ni, salah guna constant. Okay, constant tu tolonglah jangan salah. Okay, kita ada formula delta E is equal to RH 1 over n initial square minus 1 over n final square. Jadi satu adalah 1 over lambda is equal to RH 1 over n1 square minus 1 over n2 square, where n1 is less than n2. Okay, ada dua jenis formula kat sini. Dia dua-dua guna RH tapi RH yang berbeza. Tengok unit dekat sini. Ini adalah energy. Energy mesti guna joule. Okay, ini lambda, meter, mesti guna per meter. Okay, tolong jangan buat silap yang itu. Itu yang pertama. Yang kedua adalah tak boleh beza antara orbital dan juga orbital diagram. Ini common mistake yang student selalu buat. Okay, orbital diagram is yang ini. Soalan minta orbital diagram. Student pergi lukis yang ini. Okay, and then another thing is yang mistake tu adalah macam you lukis orbital diagram, you tak buat axis you. Okay, tak buat axis, tak ada label, salah. Okay, kalau you buat bulatan macam ni saja salah. Okay, mesti ada axis dan mesti ada label. Label tu kena ada. Semua ni satu package ni untuk dapat satu markah. So jangan buat silap. Okay, so kalau soalan tu ada 3P, P apa? PX ke, PY ke, PZ ke, kena accurate, kena specific di situ. Jangan buat silap yang itu. Right? So lagi adalah use the wrong terminology for explanation of anomalous electronic configuration. Okay, half fill, fully fill, and partially fill. Okay, half fill bila dia adalah 3D5. Fully fill bila dia adalah 3D10. Partially fill 3D, letaklah kat situ. Okay, apa-apa saja. Okay, so partially fill tu anything. It can be 3D4 dengan 3D9 lah. Okay, kalau chromium, okay, 24 dia adalah 3D4 versus 3D5. Kalau copper 29 dia adalah 3D9 versus 3D10. Ini dua adalah partially fill, ini adalah half fill, ini adalah fully fill. Tolong jangan silap benda tu. Okay, wrong unit or constant during calculation. Ini memang biasa berlaku. Bila soalan calculation memang biasa, iaitu seperti anda tidak menukar unit nanometer.
bila masuk dalam formula. Okay, contoh you nak kira delta E is equal to HC over lambda. Lambda ni mesti dalam meter. Another thing is energy diberi dalam kilojoule. Okay, ini dalam ni mestilah dalam joule. Okay, and then another thing is lagi satu ya. You were given wave number. Wave number, okay, wave number is 1 over lambda. Unit dia adalah m-1. So tolong note benda tu. Jangan silap. Alright. So itu. And then bila buat calculation simple saja. Remember ini formula, substitution, answer with unit. Itu saja. Okay. Yang lain tak ada masalah kat situ. Oh, incomplete answer when explain the formation of line spectrum. So formation of line spectrum tu you mesti cerita dari awal azali dia. Start daripada mana? Ground state, excited state. Lepas tu you cakap dia unstable. Lepas tu dia jatuh. Fall ke mana? Okay. And finally dia release energy in the form of photon. Mesti ada semua ni. And mesti bagi tahu energi apa. N sama dengan berapa dekat excited state dia. Okay. Fall ke mana? N berapa ground state dia. Okay. You kena cerita benda tu. So this is how you answer this type of question. Okay. Chapter 2 ni sepatutnya taklah susah sangat. Tapi sebab soalan dia pusing-pusing macam tu aja. Okay. Cuma dia ada banyak formula. Okay. Formula dia memang banyak kat sini. Ada delta E is equal to RH 1 over n initial square minus 1 over n final square. And then kita ada delta E is equal to HV. Delta E is equal to HC over lambda. We know that V is equal to C over lambda. 1 over lambda is equal to RH 1 over and 1 squared minus 1 over and 2 squared, where n1 is less than n2. Okay, so apa lagi ya? Oh, En is equal to negative RH 1 over n squared. Okay, so ini adalah formula-formula yang ada dalam chapter ni. So malam ni macam kita dah cover almost everything dalam chapter 2 ini. Right. So kita buka pada sesi Q&A lah. Kalau ada apa-apa soalan yang nak ditanya. Hello sir. Yes. Saya mau tanya yang pasal anomalous electronic configuration kan sir. Okay. Bila kita sudah sampai 3D dengan 4S, kita perlu ikut off-bow punya prinsipal kan? Yes. Off-bow masih lagi keutamaan kita. Kita mesti lagi kena isi, penuhkan 4S, baru kita isi 3D. Tetapi untuk dua elemen ni, chromium dengan copper, itu dua saja yang tak ikut off-bow. Oh, okay, sir. Hanya dua tu saja yang tak ikut off-bow. Okay. Next, ada lagi soalan? Sir, Yes. Okay. when we draw the orbital shape, must we shade it? It's okay. You nak shade tak apa, tak nak shade tak apa. It's no problem. You can draw macam the way I draw tu kan. I draw dia nampak macam hollow macam ni. Maksudnya you tak nampak line melalui exit ni. Dia nampak macam 3D lah. Tapi kalau you nak shade pun okay, tak ada masalah. Okay, sir. As long as nampak dia macam 3D. Okay. Okay. Next question. Hi sir. Dalam exam ada rumus kah? Rumus tidak ada.
Dalam exam tidak ada rumus. Yang ada cuma you punya list of constant, unit and conversion, and also you punya table of relative atomic mass. Itu saja yang ada. Okay? Sir, Yes? untuk masa tulis electronic configuration tu kan 3D dengan 4S kan dia ada special case di mana 4S akan ditulis dahulu sebelum 3D kan. Should we write according to Aufbau or we should write according to the real situation? Tiada masalah. Okay? You nak tulis, isu dia adalah sekarang isu pengisian. You isi 4S, lepas tu baru you isi 3D. Tetapi bila you nak buang, you akan buang dari 4S. Baru you buang dari 3D. Okay? So, my style is, the way I do is, I still isi 4S sebelum 3D, but saya akan tulis 3D dulu baru 4S sebab senang untuk bila buat ion nanti. Either way is correct. Tak ada masalah kat situ. You nak letak 4S1, 3D5 ataupun 3D5, 4S1, both are correct. Okay, sir. Thank you. Welcome. Lagi? Sir, Yes. yang delta E kan sir, yang the energy emitted tu kan sir. Okay. Dia perlu ada negatif ke sir? Sebab kalau macam yang saya buat tadi kan, yang pengiraan kan tidak negatif. Lepas tu yang saya tulis final answer, saya letak negatif. Okay. Untuk selamat, letak negatif pada final answer sebab dia energy yang release. Okay. Kalau dia tanya energy dekat excited state, Itu energy at level. Bila energy at level, kita akan guna formula ini. negatif RH. EN ni. This one. Nampak kan? Okay sir. Dan memang you akan dapat negatif nilai dia. Okay sir, thank you. Welcome. Okay. Lagi soalan? Ya. Untuk yang kan rumus dia ada dekat tunggal itu N1 less than N2. Kalau tidak tulis yang itu dapat markah tak? Tak ada masalah tu. Okay je tu. Okay sir, thank you. Welcome. Lebih baik tulis lah. Okay, lagi? Ada lagi? Sir, Yes. boleh bagi example tentang how to find the number of electrons? Number of electron macam mana tu? Can you be Yang more... macam dia bagi soalan bagi itu like angular momentum quantum number equals to 1. Then dia ask you to cari the number of electrons. Oh, soalan macam ni. Okay. Sekejap Thank you, sir. Welcome. Oh, soalan tutorial tu. Okay, nice. Let's say you ada soalan macam ni. We were given satu elemen. Okay. Elemen Y, dia punya bilangan proton dia adalah 18. Okay. Soalan tanya, calculate the number of electron with N is equal to 2. L is equal to 1. M is equal to 0. S is equal to positive half. Okay, so ada 4 soalan kat sini. Soalan ni, dia tanya kita macam mana nak cari, soalan dia kawan-kawan kamu ni tanya macam mana nak cari number of electron yang ada ni. So the first thing that you have to do is, you mesti tulis dia punya electronic configuration. So dia adalah 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6. Okay. Soalan tanya, ada berapa elektron yang ada N sama dengan 2? Bila N sama dengan 2, bermaksud
Dia dalam ni lah. Ni. Total ada berapa elektron di situ? 2 plus 6 which is equal to 8. Soalan berikutnya, L is equal to 1. L equal to 1 bermaksud p orbital. Bila p orbital, kita tengok ada berapa elektron dalam p orbital. So, sini ada, ni ada p, ni ada p. Total dia adalah 6 tambah 6 which is 12. M is equal to 0. Value of M bergantung dengan value of L. Dekat sini kita ada dua jenis L. Satu orbital S, satu orbital P. Okay. So, bila L is equal to S, maksudnya L equal to 0. Bila P, orbital P, nilai dia 1. So, bila L sama dengan kosong, M sama dengan kosong. Bila L sama dengan 1, M boleh jadi negative 1, kosong, positive 1. The question asks us to calculate the number of electron with M is equal to 0. Okay, so dia akan ada dalam orbital S dan juga orbital P. So to make things clearer, kita akan tulis dia dalam bentuk orbital diagram dulu. So 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6. Okay, so dia tanya berapa banyak elektron yang ada M sama dengan kosong. That means everyone yang ada dalam orbital S. 1, 2, 3. Tetapi dalam orbital P pun ada juga. Tapi cuma satu saja. So kita akan ambil yang ini dan ini. So kiralah total elektron dia, which is ada 2, 4, 6, 8, 10, which is equal to 10. When S is equal to positive half, kita ambil elektron yang spin ke atas. So total dia ada 9. So tadi siapa yang tanya soalan tu? Okay ke? Okay, sir. Terima kasih. Sama-sama. Okay, ada lagi soalan? Okay. Ada lagi yang nak tanya soalan? Okay, kalau tidak ada, so sampai sini sajalah malam ni. Okay, so malam esok saya akan buat chapter 4 pula. Okay, so link tu akan keluar lambat sikit lah. Okay, esok akan keluar link baru untuk chapter 4. Okay, thank you for participating tonight. Okay, kalau nak join lagi boleh join lagi esok. Thank you. Thank you, Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Welcome.